सांग्रंशालो TWF नि Kwtal president no Borom Yapharma panda songkajaka pando phai manjaka Kwtal president Shopna Debbarma MLA Bosaka khungsa no khungno chabui talangna hunke kebumung phayo phiaba o kebumung no sung kalaiseke nori ho tamani hinmale TWF ni joto Adongjwkrok palbakseke samung khlayo je kebumung phaimano nori thangmano abo haikino palbakseke samung khlaino Tripura hasteo 44 block tongo TWF district tongo abno control khlai tongo phiaba bubagra president chongori mani abo tebul sakang chongori na nangmani phiaba kisa kebumung tongma bagai leri thanga bubagra ni wansumu belakino kaham sabono president dinaria abo bubagra soy decision naharka hani saka president borom gnangjak Manihar Debbarma no chonghorjaka te vice president bo daktino bubagra chongori nei hani saka kacham president Shopna Debbarma Sastong ni je advisor ni chairman Kwtal mane je belai ke ani taku media sola ni khak sam hamdam ya pare dini pilaska ang chini khani no ko bagira no ang ya pare gete or je manja phainai ani president Kwtal ex president chini ang chairperson rom jottono na je bhai sambandha phere na khak sam hamdam ya pare ani ko ko ani message singking ka hai chini 14 লক্ষ চিনি ত্রিপুরা সারক নিঙ্গই আনুবুবা গ্রাচই রখা TWF ni advisor chairperson khlai ang khakau ang asago eno bisas khai jiani buma bodol sombo buribu bufuk sorau jotona anu logironai chini hani bangu chini dokhani ত্রিপুরা sini bangu ang bisas khlai bo ang bahaino ani bufuk sono asau bisas khai borona ang sungnai chini mamu subida to chini je greater tribunal ni je buba krasona samung tawre jone puri buba bodon khai romani ko songkotona karat klai samung tang khana yang kawo ebo ani bukuk sono bani ani moni bukuk president orni advisor chin jotoni tongbai ani sorote kono ba ang ko bukjawo ang borok bai logeronai borok banu logeronangko ani kirprasani bangai buba kraje jone khlai romani chongno no kusongjak mani ang advisor chairperson chongmana ang sumai tangbu dini je ang jotoni chini tiprasani buba logeroi ani bukuk sono ani hamjong ya pare borok no logeroi borok banu logerong kina message sawi ang ani kongno pai kebung muron kha je ni president ko ja bung haken no tekel khai to ka asuk buwa ga wares TWF hambai kasanu khong no chabu duli thana ni ngai to kebung mu kiche misa tongai phana ko kebung mu no jing easy khai noro tamhimale ang saichung ya TWF jotono pal ang president ni simi nai tongya jotto logiri mani bage o je kebung mu no jing noroi thangmano amo haike jing samung tanglaiya samung tanglai no jing Tripura 44 ta block tongo 12 ta district o 12 ta district no control khai tongo tai 44 ta block no control khai tongo pheba tini bubagra je president chongirika obotep sekang chongna ni tongmani obo kiche kebung mungni bagi kiche let ngai thanga belaino bubagra ni one chuk mani belaino kaham sabni president ni ria abo bubagra soi decision haka ang president tongmani prunai ani chini advisor Borom gnangjak senior chakrajak bo advisor board ni chairperson tongo tabu bo chairperson no bo tui ano jet babi tuidulo tabu bo chairperson tongo bo tabu bo kahna tuidul nai tai kaisang gangkai teb tuidul jak suk nai gangkai chini ex president ango to ex president senior ex president gata Borom gnangjak sindukona jamatia bobo vice chairperson bobo to advisor ni vice chairperson bobo to advisor tongo bobo to tuidul nai kintu o সংগঠন tebo মজবুত nai advisor bo সঠিক bubagra চিন্তা দ্বারা খাই advisor rokno bo chongkha advisor bo kahamno advisory nai president chongma to kahamno chongkha wansugi babi hoino karon Borom gnangjak Manihar Debbarma bo kok রাজনৈতিক ni biggo no hinmano রাজনৈতিক khaimani cham ani selepan bo senior রাজনৈতিকো tamhai boy baksa no chungbo prai baksa katutuina bo jing himlai akolai phailai bo party class manjak রাজনৈতিক ni mature haino nango bini সংগঠন botabo je ang samung tangbaya bara taboromdi ani samung tangbaya bara kaisa odura
format abo tongo format membership da जों district wise pathoka block wise pathoka haipan pathoknani baki tongko ga abo sakpayako abo collection ra akor khainai जों to salainai no committee to tongo no abo membership rok no jodi जों abo সঠিক ভাবে जों বিলি খাইমা কাংকাই যিনি ফান্ড বরাক নাই যিনি সংগঠন বরাক নাই আমা হাইকে সানামলাই মানি abo gilama sanamjak tongo ani nogobo tongo abo party office kaisa 30,000 na 30,000 sanamjaka o 30,000 party office sopainai bili amo hai khlailainai tak jehetu chidi o almari bo bubagrari rikha abo ebo সংগঠন মজবুত দংনাই বত সংগঠন তুই দুলনাই কাহাম ন কারণ আর যারা চিনি মেম্বার বা ভাইস প্রেসিডেন্ট তাবো তো বুবাগ্রা চংফিনাই কাতাল খাই আর শুধু অ্যাডভাইজার কমিটি খাজাকা তাই প্রেসিডেন্ট চংজাকা আসিকো গা আর তেব ভাইস প্রেসিডেন্ট ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট না দানারং সিলিয়া তাব তো ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট চিনুগুলিয়া গেবা ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট বা ভাইস প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি আর তাব তো জিএস নাই জেনারেল সেক্রেটারি অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি এজিএস অমহাই নাই গা বুবাগ্রা সঠিকভাবে চঙ্গন হিনা আং আশা খাইও অমহাইকে চঙ্গইতে কমিটি খামানি পরে ন আং যেসেপান খাজাথুং যেসেপান পট মানথুন বরংনি থানি আনি কাজাত মুং তংনাই প্রেসিডেন্ট ni simi president na sigita tongdi bo president bosimiya aroboti TWF no tui dulani chapnani saichong bahai ke tui dulani chapnai joto baisi president ungu apni bagai joto TWF no chini president katal no phan didi tai সংগঠন মজবুত খাইদি সারা ত্রিপুরা রাজ্য চিনি বৃই রকনি সুখে দুঃখে রেব দর্শন গণদর্শন জাকমানি তাই বুবাগ্রানি বিচিংতি হামজাকমানি বিচিংতিকাই যে চুবাইতমানি অবরং মনবচুং চুবামাবচুং থাগিয়া 응নানি নাংনাই বা বিপদনি সময় বচুং বুজাইতমানি অবব বুজানানি নাংনাই অমহাইকে যদি পাল বাক্সাকাই সংগঠন মজবুত খাই খা বাক্সাকাই ফান্ডিলে তলাইকে অব সাকসেস নাই বুবাগ্রানি ওয়ারিয়ার্স হিসাবে বুবাগ্রানি বুড়ি বদল হিসাবে जों বুবাগ্রানো যে গ্রেটার ত্রিপুরালেন মানিয়া পর্যন্ত লগিরি থানানি বাগৈ নাই নরক যতন খাথনি বাচা দিখনি নাই কমখানি কব নারগ হামবাইতে কেসা গাংকাই আং এক্স প্রেসিডেন্ট এমএলএ হিসাবে আং বরং পগ্রিও বরংনি বিপদে আপদে আং বাজানাই বরং যে সময় আনা সামুং নাঙ্গো আং তংনাই বংনি উপলগ আং তং হামবাই মিডিয়া তাপুকজংনো তাই চিনি বুবাগ্রানো কইলানো খুলুমবো কারণ চিনি কসাম প্রেসিডেন্ট এমএলএ ngi thangka jotto saimano bini pojawo administration samungkainen gabangma ngi tongka aboni bagai ang as a working president agio tongmani ngai bubagra ano president songirika thangnai 3 tarik November appointment la tarika aboni bagai bubagra no belai ke ang khulmo tai hambai mario tai chini CWC committee meeting asok laiman yagulo no ano appointment letter yu abun bagi chini CWC o joto tongnai ani okra Adongjwkrok president theka arambo kai LUP chini TTF chini chairman Borom ganang Jagadish sir tai joto Adongjwkrok CWC chini borok no ang belai ke hambai maya pharo जों TWF belai khena tongthogo belai khena khabaso tam male tini ekdige जों tongthokmanisi chini bukuk sapna kasam president bo ana handover kheklangkha jotto samungno nang khaisiri hine जों ang belai kheno kha tongthogo tai ang smiya ani jotto TWF belai kheno kha tongthokjak tam male जों jotto samung khaima bai খরচ যা চিনি প্রেসিডেন্ট না जों এমএলএ নামই মানখা চিনি প্রশাসনিক গ চিনি এডমিনিস্ট্রেশন বিধানসভা চিনি বুড়ি রকনি বাগৈ ইয়াখাবা ত্রিপুরা রকনি বাগৈ ব কক্তি সাইনানি সুযোগ অসুযোগ ত্রিপুরা চিনি TWF রক মানখা আপনি বাগৈ বেলেখানো খাতন থগো বেলেখানো খাবাসাও তাই বুসকাঙ্গ আং যত আনি TWF বুকুক জংন সেন্ট্রাল কমিটি থেকে ডিস্ট্রিক্ট থেকে ব্লক কমিটি ব্লক থেকে প্রাইমারি কমিটি রিজিনাল কমিটি বুথ কমিটি যত TWF বুকুক জং নাং অবন কইনাই সিগাঙ্গবো जों সামুং খলাইলেখা যত পাল খাইনো চিনি পুইলা চিনি বরম গানাং যে ছিন্দু কইনা জমাতিয়া বাই ব
কত বিনি লিডারশিপ হবো যত সামুখলাই লেখা বনি ইয়াগুলো চিনি বুকুক স্বপ্না বিনি লিডারশিপ হবো যত বুকুক চং जों नक न' खुब खिबिवै न जों सामुखलाई नो चिनि 13 जना विधानसभा MLA मानखा आबुनि बिसिङते बतन थमानि ककंगाय जों थरकनि TWF होते MLA मानखा इंगा आबो हायनो जों ताबु बुसकांगो बचिनि चबा ताबु बचिनि ग्रेटर त्रिपुरा मायाको चबा माया साक जों तैबो सामुखा हामा खायने साइमेया साबुनि कपालो साबो एडमिनिस्ट्रेशन कक सानानि बागि चंजाक न आबो केबो साइमेनिया दिनै चिनि बुकुक सपना बा चिनि बुकुक नन्दिता संजाका बुस कांगो सापनि कपालो सुइ दंका आबुनि बागै सामुंनि बिसिं तैनो चिनि मुताइ रक बसंन संगैरिउ आबुनि बागै जों बेलायखेनो खा माने स्रांगो आनि बुकुक संनो जतन न कइनाय जतन आं प्रेसिडेन्ट नों फानो आबो नरक जतन नि सुबा सुनांगो साइचुं केबो राजनैतिक चलि मांगिया आं हंकांगा आबो बुलुंनाय आं साइचुं सिओ आं साइचुं रोंगौ बिमा बायनिया कायसा राजनैतिक बदल कायसा बदल हंकांगा जतन बुद्धि ज्ञान सुबासु फान जतन नांगौ पाल हंकायसे साल आबन बागै जों जतन ओ सामुंनो याप्रि सेवै जों बुसकांगो तैबो गाहामगाय सामुं खायनान बागै आं जतन नकयो चिनि इमिडिएटली न चिनि कमिटि नि थाना सेन्ट्रल कमिटि आबनि यागलो डिस्ट्रिक्ट नाय ब्लक नाय जों प्राइमारी कमिटि रिजनल कमिटि बुथ कमिटि बो खायजाकनाय गा आबनि बागै ताबो चिनि कमिटि करिको वन मैन कमिटि याकाबा चिनि एडभाइजर संजाका जों एडभाइजर रबायना आसुक लायै जों जतन कमिटिनि पेनेल तयारि खालायलायनाय एरपरे जों बुबाग्रानो जों याफाथाय बुबाग्रा साबना ताम खालायनाय आबो जों बन सायमाननाय आबनि बागै जतन ननर मिडिया ताखु जोंना बाहामबाय सिनि प्रोग्राम बो जोंबाय लगिरि तंमानि बागै ताय नरकनि थाने ताय सानि कइमु जे कोनो घटना बुरै संक्रांत घटना ताबो तो जागा जागा रेप खायजागो बुथार जागो पत्रपट आ घटना रखनाखाय नरक जोंनो सादि नरकनि बिसिं दैसिं खबर मानखांखाय नरक सहरनो जों थाङै आरो ताम खायमान ब आ बुकुमनि बागै जों ताम सुबासु खायमान जोंबो थाङै आबो नायलायनाय आसुक नंथुन जतन न हामबाय ताय जत आनि बुकुक अपारेशन करो तंबायु ब्रकनो बाहायनो ब्रकनि बुद्धि दा जुक्ति जारा एडभाइजरी कमिटि तंनाय ब्रक आनो रिपोर्ट ब्रकनि बुद्धि जुक्ति नांगो ताय चिनि बुकुक सपना MLA नि थाखाय एक्स प्रेसिडेन्ट ब बाहायनो ब MLA नि थांबानो ब तिनि आना केन अबार खायख्लांबानो ब किन्तु अरनो पाइसुबै थाङे जत मिटिं गनो जों बनो इनभाइट खायनाय ब जरा तंखाय जोंनो जरा मारि फायनाय जों जत बायनो जों खाथानसा खाबाजागोन जिन बुसकांगो तैबो सामं काहां खायनानि बागै जों यापरि सेलायनाय हासक नामा